नमस्कार दर्शक बंधु कृषि और कृषकों को नहीं आमर कार्यक्रम कृषि दर्शन को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु वर्तमान समय समस्त नजर रही कृषि उपर कृषि किभली विकसित हेबो आमर चाषी भाई भौणी मानकर रोजगार किभली बढ़िबो सेइथिपई तो वर्तमान समय कृषि क्षेत्र में नुआ नुआ ज्ञान कौशल आसुची एवं एथि सहित किछि कृषि जंत्रपाति मध्य रही जहाद्वारा कि आमर चाषी भाई भौणी मानकर कृषि कार्य आहुरी सहज हो पारिछि। ए दिगरे सबुठारु बड़ भूमिका तुलाउछंती आमर चाषी भाई भौणी सरकार एवं आपण माने निश्चिंत भाव में कृषि को आगक नेबारे आम समस्तंकर भूमिका रही। तेबे आसंतु आमे समस्ते एक हेबा कृषि एवं आमर कृषक उभयंकर उन्नति पई एक होई काम करिबा ए लक्ष्य ने आरंभ करिबा आजर कार्यक्रम जहार ना कृषि दर्शन। दर्शक बंधु आम चाषी भाईटी कृषि क्षेत्र में जेतेबेले अधिक उत्पादन पई लक्ष्य रखिथाय विभिन्न दिग प्रति से यत्नवान होता है जमिति कि माटी परीक्षा आम चाषी भाईटे जदि कृषि कार्य करने पूर्वर माटी परीक्षा कराई थाए एवं से मृत्तिका को परीक्षण करने पर ही सार प्रयोग करें निश्चिंत भाव में से अधिक अमल पाई थाए। सेथिपई आमे सबले कहि थाउ जे आम चाषी भाईटे माटी परीक्षा करने निहाती दरकार से अनुसार ही से सार प्रयोग करने दरकार। अनेक चाषी भाई रही से माने ए पद्धति अवलंबन करुछंती अनेक चाषी भाई रही जो माने कि ए संपर्क में अधिक जानिबा पई चाहुछंती। आसंतु एहा पर आधारित कार्यक्रमटे देखिबा। प्रथम कथा है जे प्रथम रू आम आलोचना करूँ अनेक थर जे आमर जो विभिन्न किस्म जमी रही राज्य में उच्च जमी मध्यम जमी एवं निम्न जमी तो सबु जमीर अलग अलग नमूना माटी संग्रह कर परीक्षा करने पड़ो एवं नमूना माटी भी गोटे जगह परीक्षा कर देवा नहीं संग्रह कर देवा नहीं प्रत्येक जमी प्रत्येक एकरु आम 10 ରୁ 15टा जगह अति कम संग्रह करवा और मिसेवा एवं ताकू मिसेकरी भल करी हाथ में मिसेकरी ताकू चारि भाग करवा चारि भाग कर से गोटे भाग नवा और यही प्रोसेस से 2 थर 3 थर नेला पर आम से माटी से नमूना माटी को परीक्षागार को पठेगा परीक्षा करने तो परीक्षागार जो परीक्षा करा माटीटा तार केते गोटे फल जोटा से देवे प्रथम गोटे देवे माटीर पीएच द्वितीय देवे माटीर अम्लता तृतीय देवे माटीर जैविक अंगार चतुर्थ है माटीर सहजलभ्य जवक्षारजान तापर माटीर सहजलभ्य फस्फरस तापर माटीर सहजलभ्य पोटासियम ता बाहर आम जो 5टा अनुसार मुख्य अनुसार रही आयरन मैंगानीज कपर जिंक एवं बोरन से गुड़ाक विषय परीक्षा फल बा मृत्तिका स्वास्थ्य कार्ड से गोटे सूचना दि जाए। तेणु आमर जो परीक्षा फल बाहर तो परीक्षा फल आमर गोटे क्रिटिकल लिमिट थाए प्रत्येक न्यूट्रिएंट जमीक जैविक अंगार जदि शतकड़ा 0.5 भाग रु कम रहा 0.5% रु कम रहा आम कहिबा माटी जैविक अंगार कम परिमाण रही। ठीक सेमती यदि जैविक अंगार 0.5% रु 0.75 भितर जदि रहा आम कहिबा सेटा मध्यम धरण रही एवं 0.575 यदि अधिक रहा आम कहिबा अधिक रही बा माटी खूब भल बोली। ठीक सेमती पीएच माटीर पीएच जोटा रही जदि पीएचटा आमर 6 ରୁ 6.5 रु कम रहा आम कहिबा माटीटा अम्लीय होइछि एवं 6.5 ରୁ 7.5 भितर रहिले आम कहिबा माटीटा निरपेक्ष अच्छी और 7.5 रु अधिक रहा आम कहिबा माटी क्षारीय रही। ठीक सेमती आमर सहजलभ्य जवक्षारजान जदि 250 kg प्रति हेक्टर रु कम अच्छी आम कहिबा जवक्षारजान माटी कम अच्छी 250 kg रु 500 kg भितर थे आम कहिबा मध्यम रही और 500 kg रु अधिका थे आम कहिबा बेसी परिमाण बा भल परिमाण रही। ठीक सेमती फस्फरस सहजलभ्य फस्फरस ब्रेज मेथड जोटा करा जाए अम्लीय माटी जदि 14 kg रु कम थी आम कहिबा सेटा कम परिमाण रही 14 kg रु 40 kg भितर रहा आम कहिबा मध्यम परिमाण रही 40 kg रु पर हेक्टर रु अधिका जदि रहिबा आम कहिबा भल रही फस्फरस।
सेमती सहजलभ्य पोटासियम जदि आमर माटी 118 केजी कम रहा आम कह पोटासियम कम परिमाण रही 118 केजी 280 केजी भितर रहा आम कह मध्यम परिमाण रही 200 केजी जदि अधिका रहा आम कह पोटासियम बेसी परिमाण रही। तो यही जो क्रिटिकल जहाँ को आम क्रिटिकल लिमिट कहूँ तो जदि कौन चाषी भाईर माटी आमर अम्लीय माटी रही थाए ताहले आम ताकू कहूँ हेक्टर प्रति प्रति वर्ष 5 क्विंटाल लेखा चून प्रयोग करें जेकोसी प्रकार चून प्रयोग करते कागज कड़ मैला हो आम जो विभिन्न प्रकार घर हसुआ चूनी हो जेकोसी प्रकार चून से हेक्टर प्रति 5 क्विंटाल चून को गोबर खत सुखिला गोबर खत सहित मिसेक प्रयोग करें। जैविक अंगार जदि आमर कम रोचे ताल सब आम कहूँ जे हेक्टर प्रति 10 टन बा 100 क्विंटाल देवे गोबर खत परिवा फसल पाई देवे एवं यदि धान चाष करते धान फसल पाई अति कम हेक्टर प्रति 5 टन बा 50 क्विंटाल गोबर खत दे। ठीक सेमती जदि नाइट्रोजन आमर कम रही थाए जमती 250 केजी कम रही थाए आम कह नाइट्रोजन आम जो रेकमेंडेड डोज रही अनुमोदित सार परिमाण रही जमीक धरतु धान फसल 80 40 40 मैंने 80 केजी नाइट्रोजन 40 केजी फस्फरस 40 केजी पोटास देवा कथा तो से जगह 80 केजी नाइट्रोजन रु 25% अधिका देवे 25% अधिका देवे ता अर्थ 80 केजी जगह 100 केजी नाइट्रोजन देवे। ठीक सेमती जो पोषक तत्व परिमाण ठीक रही था धरतु फस्फरस परिमाण 14 केजी रु 40 केजी भितर रहा ताल आम कह जितकी अनुमोदित सार परिमाण अर्थात धरतु फस्फरस कथा पड़ा 40 केजी देवा कथा तुम ठीक 40 केजी देवे। ठीक सेमती जदि कौन से पोषक तत्व अधिक परिमाण रही है धरतु पोटासियम पोटासियम 280 केजी रहा कथा कौन से चाषी भाई जमी 350 केजी रही आम कहवा जे तुम पोटासियम उपर किसी खर्च कमे दे पार अर्थात पोटासियम अनुमोदित सार परिमाण 40 केजी जगह 10 केजी कमे दे पार एवं 30 केजी दि जाए। ठीक सेमती अनुसार गुड़िक आम जो क्रिटिकल लिमिट रही जदि से क्रिटिकल लिमिट कम है ताले आमको 25 भाग अधिक अनुसार देवाक पड़ो और क्रिटिकल लिमिट जो अधिका है ताहले आमर अनुसार प्रयोग कर आवश्यकता नहीं। तो यही भाव में आम फसल माने आमर जो विभिन्न माटी परीक्षा करागला से माटी परीक्षा आधार में आम सार प्रयोग करें। आमे जदि देखिबा ओडिसा रे प्रत्येक घर निजर बाड़ी पटे विभिन्न प्रकार फल गछ तथा परिबा गछ लगे थांती। फल गछ मध्यरु अमृतभंडा लेंबू पिजुली एवं आंब अन्यतम। तेबे चलंतु जानिबा अमृतभंडा गछर चाष प्रणाली। आमे जमी को 2 रु 3 थर हल करी भल भाबरे माटी को गुंड करी जमी को समतल भूमि करदेबा। तापरे आमे जिबा मंजी चयन प्रक्रिया को गवर्नमेंट द्वारा किंबा ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा अनुमोदित पुषा ड्वार्फ पुषा नन्हा अर्कसूरिया कर्ग हनीड्यू बा मधुबिंदु एवं वाशिंगटन भली विभिन्न किसमरू आमे चयन करि परिबा। अमृतभंडार किसम साधारणतः 2 प्रकार होता है गोटे समलिंगी किसम एवं अन्यटी उभयलिंगी किसम अटे। तेणु मंजी चयन जितेबाला आम करुचे समलिंगी किसम पाई पाखापाखि 150 रु 300 ग्राम मंजी दरकार पड़िबो गोटे हेक्टर एरिया पाई एवं उभयलिंगी किसम रु 500 ग्राम मंजी दरकार पड़िबो गोटे हेक्टर जगह पाई। तापरे आमे मंजी को जेतेबेले क्रय करिबा आमको जेहेतु अमृतभंडार प्रजनन बा वंश विस्तार मंजी द्वारा होता है तेणु मंजी किणिला बेले चाषी भाई मानकु सतर्कता अवलंबन करने को पड़िबो जेपरि से माने ठकामीर शिकार न हुअंती। तत्पश्चात मंजी किणिबार परे परे सेमानकु तळीघरा प्रस्तुत करने को पड़िबो। तळीघराटी शुष्क रहुथिबा दरकार सेथिरे अधिका पानी जमी रहुनथिबा दरकार एवं बालिया माटी द्वारा होइथिबा दरकार। तळीघरारे जेतेबेले आमे मंजी लगेबा बिहन को विशोधन करदेबा उचित। तळीघरा बदଳରେ आमे जदि प्रो ट्रे रे मंजी गुड़ी को बुणी पारिबा ताहले गछर भल भाबरे वृद्धि होता है। जेतेबेले आमे छोटो किसम किंबा कम हाइट रो किसम नौचे सेतेबेले
मुख्य जमी रे 1.5 मीटर टू 1.5 मीटर गछरु गछ एवं धाड़ी रु धाड़ी व्यवधान रखिबा उचित एवं जदि बड़ गछ किंबा डेंगा गछ नौचे सेते बेले 2.5 मीटर रु 2.5 मीटर गछरु गछ एवं धाड़ी रु धाड़ी व्यवधान रखिबा उचित। जागा स्थिरीकृत हैला परे जो जगार आम गछटी परवर्ती समय रे लगाइबा सही जगह को मूल करी तार चारिपटे 45 सेंटीमीटर दैर्घ्य 45 सेंटीमीटर प्रस्थ एवं 45 सेंटीमीटर गभीर रे गोटे गात खनन करबा एवं सही गातटी को 2 रु 3 मास सूर्य किरण रे रहिबाकू देबा। सूर्य किरण रे रहिबा द्वारा सही गात रे लुचि रहिथिबा रोग एवं पोक ह्रास पाती। 2 रु 3 मास परे आमे सही गातटी को ऊपर माटी ता सहित सढ़ा गोबर खत एवं 1 रु 2 किलो परिमाणर बोन मिल बा बोन सार हाड़ सार दे से गातटी को आउ थरे फिलअप करदेबा किंबा पुराई देबा। तापरे जेतेबेले आमर प्रोट्रे रे किंबा तली घरारे गछटी 15 रु 20 सेंटीमीटर किंबा 7 रु 9 लीफ बा 7 रु 9 पत्र धारण करिवो सेतेबेले गछटी मुख्य जमी पई उपयुक्त होई गला ताकू आनी गातरे आमे लगाइबा। अन्य गछ अपेक्षा अमृतभंडा गछर रोपण टिके अलगा। अन्य गछरे आमे गोटिए गात प्रति गोटिए गछ लगांती किंतु अमृतभंडा गछरे जदि आमे समलिंगी किसम नैछे तेबे सेई गोटिए गातरे आमे 2टी गछ किंबा गोटिए गछ लगाइबा। जदि आमे उभयलिंगी किसम नैछे तेबे 3टी किंबा 4टी गछ लगाइबा। अमृतभंडा गछरे साधारणतः 6 रु 8 मास व्यवधान रे गछ लगाइबार फूल आसी थाए। फूल आसीबा परे आमे जानि परिबा गछटी माई गछ किंबा अंडीरा गछ। जो गछ गुड़िक अंडीरा गछ थिबो ताकू आमे सेई गातरू किंबा सेई जागारू काढ़ी दबा एवं माई गछ हृष्टपृष्ट बढ़ुथिबा माई गछ को गोटिए जागा प्रति रखिबा किंबा गोटिए गात प्रति गोटिए गछ ही रखिबा। पाखापाखि 10टी माई गछ प्रति गोटिए अंडीरा गछ आमको जमी रे रखिबाकू पड़िबो। ता द्वारा पराग संगम क्रिया भल हेबो एवं आमे गोटिए भल फल से गछरू अमल करि परिबा। तेबे गछ केबे लगाइबा? गछ लगाइबार प्रकृष्ट समय वर्ष सारा जदि आमे देखिबा 3टी। गोटिए वर्षार पूर्वरु जदि आपणक अंचल रे पानीर भल सुविधा अछि चाष जमी को भल भाबरे आपण पानी दे पारिबे तेबे गछटी आपण वर्षार पूर्वरु माने मे जून मासरे लगाई पारिबे। जदि आपणक अंचल रे बहुत वर्षा होउछि माटी रे बहुत समय पानी जमी रहुछि तेबे गछटी आपण वर्षा परे लगांतु त माने सेप्टेम्बर मासरे आपण लगाई पारिबे। जदि एई 2 मासरे आपण लगाई पारि नाहंती गछ तेबे आपण बसंत सीजन किंबा बसंत ऋतु बा आपणकर फेब्रुआरी मार्च मासरे गछटिए लगाई पारिबे। एहा हेउछि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ भूमि ओडिशा। एहार प्राय 75% जनसंख्या एबे भी कृषि जीविका निर्वाह करती। ओडिशार बरगढ़ जिल्लार नुआपल्ली गाँवर जड़े चाषी कृषि कार्यकलाप करने सहित आर्थिक सफलता पाइबार एक नूतन उपाय देखाइछन्ति। एहा से तेलबाला पाम चाष माध्यम करिछन्ति। मात्र 302 हेक्टर अंचल रे विस्तृत एक छोटो गाँ नुआपाली। किछि वर्ष पूर्वे एही गाँर चाषी श्री रसानंद साहू पारंपरिक चाष जारी रखिबा परिवर्ते तेलबाला पाम चाष करने निष्पत्ति नैथिले। से ओडिशा सरकार एवं एक घोरई कंपानीर सहायता 5.27 हेक्टर जमी रे तेलबाला पाम चाष आरंभ करथिले। तांकु तेलबाला पाम चाष सामग्री जोगाई दिया जाइथिला। श्री रसानंद साहू एबे तेलबाला पाम चाषरू प्रति हेक्टर रे वार्षिक 1 लाख टंकार अधिक सफलतार सहित आय करुछंती। तांकु
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ମିଶନ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଅଧୀନରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ ଅନ୍ ଏଡିବୁଲ ଅଏଲ୍ସ ଅଏଲ ପାମ୍ NMEOOP ଭାରତ ସରକାର 2021-2022 ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଆନ୍ତଃ ଫସଲ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ, ଡିଜେଲ, ବିଦ୍ୟୁତ, ସୌର ପମ୍ପ ସେଟ୍, ବୋରୱେଲ୍, ଫଳ ଅମଳ ଉପକରଣ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ରୋପଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପାଇଁ 1 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାମ୍ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ତାକେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରୁଥାଇ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ପାମ୍ ଚାଷରେ ବହୁତ ପାଣି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଜମି ବି ତାମାନେ ଏଥିରେ ଖରାପ ହେଇଯାଏସି। ହଁ, ମୁଁ ପାମ୍ ଚାଷ ଉପରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ନଥିଲୁ। ଆମେ ରସାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପାମ୍ ଚାଷ ଦେଖି ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେ ପାମ୍ ଚାଷ କରି ଆମେ ଭଲ ସଫଳତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ହଁ, ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ। ପରିପକ୍ୱ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଗଛ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ 20 ରୁ 25 ଟନ୍ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ ଫସଲ ଚାଷ କରି 2 ଗୁଣିତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଏଲ ପାମ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଗଛ ଚାରା ବାବଦକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଭେରାଇଟି ଆଉ 29,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଭେରାଇଟି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା 4 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ 4 ବର୍ଷ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ 42,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଆଡ଼ୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ଡ୍ରିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଇରିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ 30,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଉପକରଣ ହେଲା ଯେମିତି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଟୁଲ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି, କଟର, ଲ୍ୟାଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ରସାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରି ଚାଷୀଙ୍କ ସଫଳତା ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ କୃଷି କିଭଳି ସଫଳତା ଆଣିଦେଉଛି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଧୁନିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ କୃଷି କରିବାର ପଦ୍ଧତି କୌଶଳ ସବୁକିଛି ବଦଳୁଛି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକିନିକି ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ପାଖରେ କିଭଳି କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବର ସମୟ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଚାଷୀମାନେ ତାହାର ଉପଯୋଗରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଆମର କୃଷି ଖବର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୃଷି ଖବର ଆଉ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଖବର ରହିଛି। କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ବା APST ଏଗ୍ରି ଏବଂ ଏଫି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆपिକଲ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 40ଟି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବ୍ଲକରୁ ଯାହା 12ଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ସେଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 1000 ଜଣଙ୍କୁ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିଜେ ନିଜେ 150ରୁ 250 ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣାତ୍ମକ କୃଷି ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ସେବା, ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ସବସିଡି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶ୍ରମିକ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାର୍ମ ସେବାରୁ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସେବାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଏକ ମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ସ୍କିମ୍ ବଜେଟ୍ ଯଥା 2021-22, 2022-23 ଏବଂ 2023-24 ପାଇଁ ହେଉଛି
1913.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, PMU ପାଇଁ 82.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁମିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆपिକଲ୍ ସହ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହବ୍, ସାଧାରଣ ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀ ମୋଡ଼ରେ ଗଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ହେବ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ APO ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ CBOର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ଏହା ଅନ୍ତତଃ 700 କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 100 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଠନ କରି ଏକୀକରଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବାର୍ଷିକ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 12 ମାସ ପାଇଁ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1410 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟରେ ତାଲିମ ନେବେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ କୃଷି ସେବା, କୃଷି ଇନପୁଟ୍ ଓ ଆଉଟପୁଟ୍, ବିକ୍ରୟ, ଏଗ୍ରୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ନର୍ସରୀ, ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅଣକୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୋକାନ, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପନିପରିବା ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ, ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବା, ଛେଳି ପ୍ରଜନନ ଫାର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, କୁକୁଡ଼ା ମଦର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 54 ଦିନର ତାଲିମ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ସେଠି ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛଲତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଏଣୁ କୃଷିଠାରୁ ବନୀକରଣ ଅଧିକ ପୁରାତନ। ଏବେ ବି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର 90% ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯଦି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବଳ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଗଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦରକାର କରୁଥିବା ପନିପରିବା, ମସଲା, ଔଷଧ, ଲାଖ, ମହୁ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ, ମହୁମାଛି, ମାଛ, ରେଶମ ଚାଷ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଘର ଉପକରଣ କାଠ, ଫଳ ଅନାୟାସରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ସୁସ୍ଥ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ, ଉର୍ବର ମାଟି, ସ୍ଥାୟୀ ଭୂତଳ ଜଳ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମତୁଲ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶକୁ କୃଷି ବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ମଣିଷ କୃଷି ବନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଫସଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେ। କୃଷି ବନାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜମିର ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କୃଷି ବନୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଚାଷୀ ଭାଇ ପାଇଥାଏ, ଯଥା କୃଷି ବନୀକରଣ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବହୁବିଧ ଭୂମି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଥିରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଫଳ, ଫୁଲ, ଗୋଖାଦ୍ୟ, ଘାସ, ଦଉଡ଼ି, ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଗୃହ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି କାଠ, କୃଷି ବନାନରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଅଠା, ଲାଖ, ଝୁଣା, ଟାନିନ୍, ରେଶମ, ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଛତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି। କୃଷି ବନୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ସହଯୋଗରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ସାମୂହିକ ଭାବେ କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ କୃଷି ବନାନୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତେବେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରି ନିଜର କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେତେ ଦରରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ଦର ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଦରରେ ନିଜେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ତା'ର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଆଉ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜାର ଦର ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହୁଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହୁଛି, ଫୁଲବାଣୀରେ ରହୁଛି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତା'ର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ଦର କେତେ।
से क्रम आसतु देखा बजार दर। भेंडीर क्विंटाल पिछा बजार दर सरगीपाली ठारे 4200 रु 4800 टंका, ढेंकानाल ठारे 4800 रु 5200 टंका, बारीपदा ठारे 5000 रु 6000 टंका एवं सारसकणा ठारे भेंडीर क्विंटाल पिछा बजार दर 6000 रु 8000 टंका मध्य रही। आलूर क्विंटाल पिछा बजार दर खुंटबंद ठारे 1500 रु 2000 टंका, खरिया ठारे 2500 रु 3000 टंका, बरपाली बजार रे 2300 रु 2500 टंका एवं जलेश्वर ठारे 1000 रु 1400 टंका मध्य रही। दर्शक बंधु पाणीपाग आम चाषी भाईटे बेस गुरुत्वपूर्ण कहीं आम चाषी सब ऋतु अनुजाई विभिन्न प्रकार कृषि कार्य करते फसल लगाई थाए। जदि से सठिक पाणीपाग सूचना जानिब आ तार आधार ही कृषि कार्य करिब तेबे निश्चिंत भाव में से तार फसल को सुरक्षित रखिपर। से क्रम आसतु वर्तमान जानिबा कौन रही आमर कृषि संपर्कित पाणीपाग सूचना। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग मेघुआ रहिबा सहित केतेक स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। आजिर तापमात्रा कंधमाल ठारे सर्वनिम्न 24 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 32 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर ठारे सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 32 डिग्री सेल्सियस, गंजाम ठारे सर्वनिम्न 28 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 32 डिग्री सेल्सियस एवं भवानीपाटना ठारे 25 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 32 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। दर्शक बंधु आपण माने जानते आमर कार्यक्रम एक विशेष पर्व होउछि फोन इन, जहाँकि सबु शुक्रवार प्रसारित होता है। चलित सप्ताह मध्य आमर फोन इन कार्यक्रम रही। मु आपनकु फोन इन कार्यक्रम विषय वस्तु एवं टेलीफोन नंबर कहि रखिबि। आपण मानकु अनुरोध आपण माने ए विषय संपर्कित प्रश्न ही पचारिबे। तेबे चलित सप्ताह फोन इन कार्यक्रम विषय वस्तु होउछि गो बीमा योजना। जो चाषी भाई भौणी मानकर ए संपर्कित प्रश्न रही से माने आमको फोन करें। आमको फोन करने नंबर हो 067423000138। अन्य एक नंबर रही ताहा हो 067423000139। दर्शक बंधु आपण माने फोन कार्यक्रम विषय वस्तु जानिले एवं टेलीफोन नंबर जानिले। मैं आशा करुछु आपण माने कार्यक्रम अधिक अधिक संख्यार भाग नेबे। आज समय शेष होईछि। आमर कृषि दर्शन कार्यक्रम को एठी रखिबा। मु आपन ठारू विदाय नेबी। ते विदाय ना पूर्व कहि रखुछि आपन को आमर कार्यक्रम किभଳି लागुछि से नै आपनकर सुचिंतित मतामत चिठी लेखि आमको निश्चय जणांतु। चिठी लेखिबा पई आमर ठिकाना हेउछि कृषि दर्शन दूरदर्शन केंद्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 751005। आमर ईमेल एड्रेस हेउछि kdbbsr@hotmail.com।